हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मनोरंजन आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्ची लिपुलिन ब्लॉग्स आज वीडियो को। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त भलर थे। एक्चुअली बहुत दिन होगा कार्य व्यस्तता जो मुझे किसी भी वीडियो पोस्ट कर पार नी। आज मु घर को आसी आम घर हूँ पारादीप, तेणु आज छाड़ खाई भी अच्छी। चलतु चिंगुड़ी बिरियानी आज घरे करवा। चलतु मो सागर देखिए केमती कौन हो। जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाउलटा को फास्ट बतुरे देवा पानी रे बतुरे देकी अध घंटा खंड छाड़ीदे। आम ये बतुरे देचु चाउलटा को। तापर पानी गरम करवा, पानी रे किछि तेल पकेबा, तापर लवंग किछि पकेबा, आउ गुजराती किछि से लवंग गुजराती आ पुदीना पत्र किछि पकेदेबा, आ दालचीनी भी किछि पकेदेबा। तापर आ किछि नै पुदीना आ को मसला नै नै ठीक रे पड़िबा। आ को मसला की आ तमे जो काली पुदीना पानी गरम हो गलानी। पानी गरम होते बतुरी की जो चाउलटा रखते से बर्तमान पकईदे। तादे गोटे हाथ चिपी देखे भात 50% हो गलानी। भातटा आपणकर पाखापाखि 60-70% हो गले ताको काढ़ीदेवा। बर्तमान हो गला। चलो छाणीदेवा। धीरे धीरे भातटा पूरा परफेक्ट हो देखु। गोटा गोटा अच्छे पूरा। काजू को टिके फ्राए करदे, हल्का जस्ट टिके फ्राए करदे। तापर पियाजटा को पूरा डीप फ्राए करदे, पूरा ब्राउन कलर है पर्यटन ताको फ्राए करदे। डीप फ्राए करदे पियाजटा भल लगे। देखो पियाजटा पूरा ब्राउन हो गलानी, पूरा भल से फ्राए हो काढ़ीदेवा। बर्तमान तापर हम तेल रे गोटा मसला सब पकईदेवा। लवंग गुजराती दालचीनी बड़ इलायची एगुड़ा सब गोटा मसला पकईदेवा। गोटा मसला टिके फ्राए गले से अदा रसुण पियाज आम यहाँ बाटिक रखिलु से पकईदेवा। तापर मूल थोनु मसला टी फ्राए गले से लंका गुंड और हलदी गुंड किसी पकईदेवा। बिरयानी मसला डाना तापर काटिकी रखिथे हम टमाटो किसी पकईदेवा। तापर ए बिरयानी मसला आपनर क्वांटिटी हिसाब से पकईदेवे। आम ए बिरयानी मसला बर्तमान पकईदेलु। मसला हो गला से आम भाजिक रखी चिंगुड़ी से पकईलु। आप कंचा भी चिंगुड़ी करें, कंचा कले आउ बेटर हम। मसलार आपड़ किसी दही पकई पारे,
ହାଲକା ହାଲକା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ଦେଇକି ଦେଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନି, ଦହିଟା ପକାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଲୁଣ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ, ପୁରା ଶୁଖା କରିବେନି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଗ୍ରେଭି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦମ୍ ଦେବା। ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାତଟା ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ 50% ହେଇଯାଇଥିଲା, 60-70% ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିକି। ଝୁରା ଝୁରା ଭଳିଆ ମୋ ହାତ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଦିଟା ମଝିରେ ଲେୟାର ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତା ଦେହରେ। କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦରକାର। ବୋଉ ବୋଉ ପିଆଜ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ দিয়ে ଲେୟାର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତାପରେ କାଜୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ, ପୁଦିନା ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ବି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ କିଛି ପକାଇଦେବା ତାପରେ, କଲର୍ଟା ଆସିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାପରେ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ନା, ଅଳ୍ପ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ବେଶ ବେଶ ଜମଟା ପୋଛି ଦେଇছে ଚାମଚଟା। ତାପରେ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ତା ଚାରିପଟରେ ପୁରା ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଯେମିତି ତା ଭିତର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଚୁପେଇ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଟା ଗୁଳା ପୁରା ତା ଚାରିପଟରେ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ନାଇଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଅବିକା ନିଆଁ ଯେଉଁ ରଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି କଡ଼ା ବସାଇ ଦେଉଛୁ। କଡ଼ା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ଟାକୁ ବସାଇବୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବସାଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣ, ତଳଟା ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଉପରେ ବସାଇଲେ ସେ 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 ରଡ଼ ନିଆଁରେ ସେଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପର ତାରିଣୀଗୁଡ଼ା। ଏଠି ଆଗରୁ କିଛି ଘର ଫର ନଥିଲା। 10-15-16 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି କିଛି ଘର ଫର ନଥିଲା। ଆମ ଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଆମରି ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟରେ ପୁରା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଘର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘର ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଘର ହେଲାବେଳେ ବହୁତ ମାତ୍ର 2-3ଟା ଘର ଏଠି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏଠି।
कोड़े मिनट खंडे आप दम देवे 20 मिनट खंडे हो गला बर्तमान आप खोलुचे एटा देखु बहुत बढ़िया है देखो कलर केमती पूरा कलरफुल देखा सहित फ्लेवर भी मस्त आसना बढ़िया आसुची पूरा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है बहुत बढ़िया है देखो पूरा केमती कलरफुल देखा आपनर कवर